Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete setvospremiranje ili pripremu za setvu kukuruza i suncokreta u proljeće 2026. Kao što vidite, radimo posle nekih 60 litara kiše. Preksinoć su završene te padavine i sada pošto smo u cajtotu sa vremenom i nismo uradili, ja ću sada pokušati da vam prikažem ovo kako ide po malo vlažnije, mali, ne, nije blato. Vidite, ima ponegde malo lepi na točkove, ali uglavnom ne lepi i ide lepo. Pa, uživajte u videu. Evo, probavamo, kao što možete vidjeti, ide, samo tamo se nešto dešava. Moram vidjeti šta je tamo, da li je nakupilo nešto, zagušilo. Ne znam da li odavde sad vidite. Ona četvrta, ova sa leve strane, kada ovako gledam, sopruga. Uglavnom, vidite šta je naša zemlja, znači, prošlo je nekih 30 i nešto sati od kiše. Pre toga je palo tih, kao što sam rekao, 60 litara i opet možda se radi. Bez ikakvih problema, naša zemlja je izuzetno vodopropusna i svakako da ovo sad lepše izgleda nego ono što smo radili po onako suvom vremenu. Kao što vidite, u ataru nema nikog. Radimo Mika i ja, ljudi misle da je blato. Mika je otišao da oprska, u stvari vidjeli ste verovatno snimak ili ćete vidjeti, nisam sad siguran kojim će redom ići. Prskali smo ovaj sjajnik u repici, tako da to sve istovremeno radimo i sada će on, kad završi sjajnik, doći na drugu njivu gdje će nasuti veštačko đubrivo i gdje ću ja doći odmah da spremiram za njih, priprema za suncokret, a ovo inače, kao što sam rekao na početku videa, priprema za kukuruz, ali posle svih onih silnih padavina, tako da nadam se da će vam biti interesantno da vidite kako izgleda ova naša zemlja kada ipak ima vlage, a može da se radi. Pokušavam da idem što brže i što pliće, da ne bih napravio previše meko i previše dubok taj mek sloj, da ne bi posle tonula sejalica. Jako me nervira ono što pravi one, kako ja kažem, bankove. Tako da vidite sad, ja ga onako prilično peglam, idem nekih, navigacija pokazuje 13,5 na sat, između 13,5 i 14, tako da mislim da je to odlična brzina i trebalo bi da se lepo pripremi. Vidite da već krenula i prašina, tako da ću vam snimiti iz onog ugla kad bude okrenulo sad vetar, da može lepše da se vidi spremač kako radi pri ovakvoj brzini i pri ovako prilično vlažnom zemljištu, ali rekao sam, ne preterano vlažno. I s ove strane se bog zna šta ne vidi, zato što to sve ide brzo i već kreće ova prašina, vidite. Tako da to je što je. Definitivno je ovo nešto pliće nego što je normalno, tako da ima delova, ne znam da sad ovdje vidite, ako se ide malo sporije, ne uspjeva se idealno da se trpa trak, da traktor prođe.
ali ovo je sad najbolje što mogu da bih postigao da što manje mašina tone. Evo, spustio sam dron na točak, moram ga pokupiti i kao što vidite to dosta lepo izgleda. Samo malo lošije radi kada usporim, kada padne brzina ispod 9 na sat, znači na ovim krajima njive, na Vratinama. Prešao sam na drugu njivu, znači pored odmah ovdje. I tu će također biti posejan kukuruz. Kao što možete vidjeti, isto sve se dešava, samo što je ovdje malo Mika dublje tonuo kad je bacao veštak, ne znam zašto, da li mu je bio pun rasipač, inače se možda još i lepše radi. Uglavnom, dobro ide, ne lepi, ne guši i samo da se ovako nastavi. Neće biti problema. Njiva je tačno 400 metara dugačka, to su lepe duži i mnogo, naravno, je veći učinak što je duža njiva. Jutros sam, kasnije ću probati da uradim njivu gdje su 700 metara duži, tu bi trebalo da bude još bolji učinak, znači nema gubljenja vremena sa okretanjem, samo pravo. A ove kratelje, tu se jako puno gubi vremena, posebno sa ovakvim traktorom koji nije baš previše okretan i ako ulazim u red pored moram da radim lasni rep, a ako ulazim drugi, ako preskačem jedan, znači moram pun da smotam da bi skrenuo, znači a ako idem u treći onda mi se dešava da ga promašim, da ne potrofim dobro. Tako da što se tog tiče, najlepše je što je duže i što manje ima okretanja. Evo vidite, znači navigacija opet pokazuje oko 13,5 na sat da se krećemo. Do sad sam na ovoj njivi uradio 1,25 hektara i pokazuje da skoro 8 hektara na sat moguće uraditi ovakvom brzinom. Naravno to je malo teže zbog okretanja i zbog uvratina, ali kada uradim recimo između 5 i 6 hektara na sat, ja sam prezadovoljan. Mislim, jasno je da je veliki učinak, široka je mašina, oko 6 metara, traktor brzo može da vuče, tako da i gledamo što manje da se troši goriva, što brže idemo, što sve manje goriva trošim, a i lepše od gore izgleda. Evo, posle jednog prohoda to izgleda odlično, ne propadam previše, ima gde stvari tonem malo više, gde tonem 5-6 cm, ima gde tonem 3-4, ali u suštini njivo, sad ovdje recimo tvrdo, tu je vjerojatno prošao točak. Da, tu je točak prošao. A bolje
Bolje ne može. Ako uradim da bude baš super mekano i lepo od gore, bit će jako meko i onda će upadati sijalice i praviti one kako ja zovem bankove. Sad ćemo vidjeti šta se i ovdje desilo. A ne, to tako stoji nakriven traktor, ja ako nešto se otrembesilo. Evo vidite, uvijek ima nekih gluposti. Vidite ovo. Ohoho, ugrela se zapravo guma. Pogledajte sad ovo. To je neke budale su ove štapine. Sad ne znam kako ću to odnijeti. Moram ostaviti u razoru ovdje. Evo ima još delova. Evo. Pa ću, kad budemo sejali, nemam sad to gdje da stavim ili kad budem prolaziti s nekom prikolicom, u razoru svakako ne smeta. Eto, malo sam odmah oštetio gumu. Vidite koliko je skinulo. Iako je drvo, pogledajte kako je skinulo gumu. Treba s vremena na vrijeme malo prekontrolisati. Hoće da se otpuštaju ove koplja na S oprugama. Vidite da se sad tu svašta nakupilo, to bi sad trebalo, ima neki uzica kanapa, to bi sad trebalo večeras očistiti. Sve to guši, usporava traktor, naravno povećava i potrošnju i više kopa izbacuje zemlju. Idemo dalje. Gotova i ova njiva od, vidite, 2,4 hektara. Izgleda stvarno ekstra. Nadam se da je da uskoro Mika stiže na tu njivu što sam rekao, gdje ćemo prikazati i bacanje đubriva predsetveno i setospremiranje. Stigao je Mika i on će sada krene. Odmah, ovo je Miretovo, inače njiva, odmah evo razbacujemo đubrivo i odmah spremiramo. Pogledajte, ovo nešto bogato ide, leti kao ludo. Kreće oko 10,5 na sat. To je nešto sporije nego što ja idem, ali dobro. Ovo sam verovatno ja izoravao, ovdje ima prilična razorčina na uratinama i sad moram to da sklopim spremač kako bi to zatrpao. Mika kreće, on ne čeka. Pa vidite sad već to ozbiljna prašina. Neverovatno. Uglavnom idealna priprema bi bila možda 1 cm iznad dubine setve. Znači ako sejemo na 7 cm, na 6 cm bi bila idealna priprema da bi se dobio onaj prvi postulat setve, tvrda posteljica, mek pokrivač. Međutim, to je skoro nemoguće, posebno sa jednim prohodom,
možda da imam neki vrhunski germinator gdje bi mogao da baš podesim i dubinu i sve rada kako hoću, dok ovdje ide dosta kako sam hoće ovaj setospremač. Evo vidite sad, na primjer, upadnem u trag od Mike što je bacao đubrivo i tu odmah drugačije se ponaša. Ali u suštini sve će to biti dobro ako bude kiše, ako ne bude kiše opet ništa ne valja. Naravno, skupljanje setospremača to je 100 puta dnevno, posebno zbog ovih vratina. I evo, ova njiva Miretova je završena, pripremljena je za setvu i možemo dalje. Još od nekih zanimljivosti što se dešava i kako radim, recimo kada idem prema kući ili na neku drugu njivu, a prođem pored neke moje njive, evo kao sada ove, i ovdje možete vidjeti još nije bačen ni veštak, ja obavezno tu pustim spremač i zatrpavam ove razore preko ako mogu. Znači da ne moram posle ponovo da dižem dok je ovako spremač u ovom, kako kažem, transportnom položaju. Evo vidite, i sad zatrpam tu taj razor i naravno posle ne moram toliko da pazim, ne izletim tamo, kako da kažem, ako idem odande i nije poravnato. Tako da otprilike, eto, to je još jedna od stvari koje obavezno uradim. Inače, za danas mi je dosta. Mika je otišao da baca gore u vikend naselje đubre, tako da tamo ne mogu ići da sada spremiram. Uglavnom to bi bilo to za ovaj drugi dan pripreme posle kiše, gdje vidite da se mnogo lepše radi. Hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!